کو سمجھنے کا, ان کی بات سننے کا موقع ملا. تو میرے لیے ایک بڑا ایک اچھا ایکسپیریمنٹ ہے, اور ان سے بات چیت جب میں نے کی تو مجھے بہت میرے لیے حوصلہ افزا تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی بڑا آنے والا وقت جو ہے وہ برائٹ ہے. جی بائی الیکشن کے لیے یا پھر جنرل الیکشن کے لیے دوسرا اسٹریٹجی کیا ہوگی اگر آپ الیکشن میں جاتے ہیں؟ پی ڈی ایم آپ اکٹھے ہوں گے یا پھر علیحدہ؟ دیکھیے, میں ابھی الیکشن چاہے بائی الیکشن ہو یا وہ جنرل الیکشن ہو, ہمیں ہر چیز کے لیے تیاری رکھنی ہے. اور اس کے ان ایڈیشن ٹو دیٹ میری کوشش یہ ہے کہ عوام کے اندر جو حقائق ہیں ان کو لے کر جاؤں. اویئرنیس کیمپین جو ہے اپنی جماعت کو متحرک کروں, اپنے کارکنوں کو متحرک کروں, اپنے جو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمارے جو ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ٹکٹ ہولڈرز ہیں, ان کے ساتھ ہم انٹریکشن کریں. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ کلمینیٹ کرے گا انٹو الیکشن کیمپین, چاہے وہ پھر بائی الیکشنز ہوں یا وہ جنرل الیکشنز ہوں. تو تیاری تو ہم نے بالکل شروع کر دی اور پورے زور شور سے شروع کر دی ہے. جی میم یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا, جتنے بیانات انہوں نے دیے, ان کے خلاف آخرکار کیوں کارروائی نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ اتنے زیادہ لاڈلے بن چکے ہیں کہ وہ آئین بھی توڑیں, جو کچھ مرضی کریں, لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی؟ بڑا پرٹیننٹ اور ریلیونٹ سوال ہے, اور یہ سوال جو ہے نا صرف آپ کا نہیں ہے, یہ پاکستان کے عوام کا بھی سوال ہے, یہ میرا بھی سوال ہے. دیکھیں, اس کا اب جواب ذرا تحمل سے سنیں, اور یہ جواب جو ہے نا یہ مس کنسیپشنز پہ بیسڈ نہیں ہے, یہ ریالٹی پہ بیسڈ ہے جو پوری قوم کے اور آپ سب کے سامنے ہے. بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب 2017 میں ان کو ایک اقامہ پر نکال دیا گیا, اس کے باوجود جس طرح سے 200 سے زائد پیشیاں انہوں نے بھگتی, میں ان کے ساتھ ہوتی تھی. یہ جو پاناما کیس چل رہا تھا اس میں ہفتے میں 5 دن, کبھی 6 دن ہم نیب کے کورٹ میں پیش ہوتے تھے. ایک دن کی چھٹی ہوتی تھی, وہ سنڈے تھا. اور کس کیس میں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ اقامہ پر آپ نے نواز شریف صاحب کو گھر بھیج دیا. اور آج یہ بدنام زمانہ کیس ہے, ایک داغ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ہم لوگوں پر لگا ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو آپ اقامے پر گھر بھیج دیتے ہیں, اور اس کے لیے, اس فراڈ کے لیے اس کو آپ نے سینکڑوں پیشیاں جو ہے اس نے بھگتی اپنی بیٹی کے ساتھ. ہفتے میں 5 دن 6 دن, اور کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہمارا 12-1 بجے عدالت ختم ہوتی تھی, 3 بجے ہمیں دوبارہ بلا لیا جاتا تھا. ایک دن میں 2 بار ہم اسی عدالت میں دوبارہ گئے. تو دوسری سائڈ پہ جب میں دیکھتی ہوں, وہاں اقامہ نہیں ہے, وہاں پر جو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا فراڈ نہیں ہے, وہاں پر اصل جرائم کیے ہوئے ہیں اور ہیرے جواہرات لیے ہوئے ہیں. فورن فنڈنگ میں اسٹیبلشڈ ہے, صفحے بھرے پڑے ہیں ایویڈنس کے کہ باہر سے ناجائز پیسہ آیا اور اس کو چھپایا گیا, اس کے بارے میں جھوٹ بولا گیا, مس ڈیکلیریشنز دی گئیں. پھر اب جو کیس عدالت میں چل رہے ہیں ان میں جو آئی اوپننگ ایویڈنس ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. وہ عدالت میں آتے نہیں ہیں, کبھی ایک بہانہ کر دیتے ہیں, کبھی دوسرا بہانہ کر دیتے ہیں. تو کیا یہ سہولت نواز شریف صاحب کو حاصل تھی؟ کیا یہ سہولت مریم نواز کو حاصل تھی؟ کیا یہ سہولت مسلم لیگ نون کے باقی لیڈرز کو حاصل تھی؟ تو سوال تو کرنا بنتا ہے کہ ابھی تک ایک انسان جس نے جرائم کیے ہوئے ہیں اس کو ابھی تک کیوں ایسے کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ جب چاہے عدالت میں پیش ہو جائے, جب چاہے وہ خط لکھ کے بھیج دے کہ میں نہیں آ سکتا. تو ایسے تو بات نہیں بنے گی نا. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی قانون اپنا راستہ لے گا, اور جو جرم انہوں نے کیے ہیں ان کی سزا ان کو بھگتنی پڑے گی, بھگتنی چاہیے. ورنہ یہ جو ون سائیڈڈ انتقام ہے نا, پھر اس کے اپنے ریپرکشنز ہوتے ہیں. اور میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں, یہ جو ہمارے پہ انتقام آج کل آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں نا, آپ اس کو انتقام کیسے کہہ سکتے ہیں؟
राना साहब एक जाली, मेरे साथ बैठे हैं, जाली मुकदमे में कितने महीने राना साहब आप कैद भुगत के आए? 6 माह। और जिस किस्म की वो इनकी तस्वीर थी एक सेल में खड़े हुए, जिस किस्म की इनकी कैद थी, ये लोग तो अभी इनको तो हाथ ही नहीं लगे, इनको तो किसी ने उंगली नहीं लगाई। अब मैं 5-5 महीने 2 दफा कैद में रह के आई हूँ, डेथ सेल में रह के आई हूँ। नवाज शरीफ साहब 1 साल कैद भुगत के आए हैं, और बाकी हमारी जमात के सारे लोग नहीं, हमारी जमात के बाकी लोग, हमारे साथ जो सलूक हुआ, इनको तो अभी 2-2 दिन की कैद में इन पुलिस वालों के गले लग के ये रोने लग गए। तो अभी तो इंसाफ होना शुरू ही नहीं हुआ, इंसाफ तो अभी होगा इंशाल्लाह। हुकूमत है, मीडियम इस वक्त यकजा है, पार्लियामेंट में भी आप बैठे हैं, तो क्या ऐसी कोई कानून साजी या कोई जो आप समझते हैं कि इसमें माजी से सीखना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि अवाम के अंदर अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है, और पिछले 4-5 साल में जो अवाम ने दोहरा मेयार देखा है कि एक मेयार जो है वो नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के लिए, और एक मेयार जो था वो लाडलों के लिए था। तो जो वो डैम वाले बाबा जी का जो इस वक्त हशर हुआ है, और खोसा साहब ने जो किया है, मेरा ख्याल है, और जो नाइंसाफ़ी हुई है, उसमें जो कौम के अंदर अवेयरनेस आई है, मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ी चीज़ है, और यही लीड करेगी जो हम इस्लाहात देखना चाहते हैं, जो हम इंसाफ का मेयार देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है जब ये अवेयरनेस की वजह से ये चीज़ आएगी, बिल्कुल आएगी। और जब तक जो इंसाफ का मेयार एक नहीं होगा, तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। 16,000 से ज्यादा मीडिया इंडस्ट्री के लोग बेरोजगार हुए हैं, तो क्या उनकी बहाली के लिए भी आपकी हुकूमत कोई प्लान कर रही है? जो आप 1 करोड़ नौकरियां आपने देने की बात की है, मैं तो वो 1 करोड़ नौकरियां हों या वो 50 लाख घर हों, मैं ये समझती हूँ कि वो पूरी कौम के सामने उनके दावों की जो हकीकत है वो आज सामने है। एक ही वादा आई थिंक उनका वफा हुआ है कि मैं इनको रुलाऊंगा। मेरा ख्याल है वो अपनी जमात की बात कर रहे थे। मैं ये समझती हूँ कि उस दौरे हुकूमत में जो मजालिम प्रेस पर, मीडिया पर ढाए गए हैं, और जिस तरह बहुत से प्रेस के, मीडिया के लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोने पड़े। एक तो जो उस वक्त के इकोनॉमिक कंडीशंस थे उसका असर भी आया, दूसरा आई थिंक जो हक और सच की आवाज़ थी उसको दबाने के लिए भी बहुत सारे सहाफ़ी हजरात को अपने घर जाना पड़ा। तो ये बड़ा एक अफसोस का मकाम है, और मुझे उम्मीद है कि जो आने वाला वक्त है वो अवाम के लिए भी बेहतर होगा और सहाफ़ी हजरात के लिए भी बेहतर होगा। मैं प्रेस के फ्रीडम में बहुत बिलीव करती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि मीडिया इंसान को रास्ता दिखाता है, मीडिया गलतियों की निशानदेही करता है, और मैं उससे सीखती हूँ। तो मेरा ख्याल है कि आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला बेहतर होना चाहिए। अब नए अब आप हैं, उधर से बिलावल साहब हैं, अब एक नया समझे कि दूसरी नस्ल आ गई है, क्या कोई इम्कान है कि कोई बेहतरी कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल से इत्तेफाक नहीं करती। एक इंतकाम होता है और एक अपने जराइम की जवाबदेही होती है। हमारे साथ जो हुआ वो इंतकाम था। राना साहब के केस का आपने हवाला खुद ही दे दिया। जी जी जी, मिसाल आपने दी। अब इन्हीं का केस आप उठा लें। मतलब हमारे मुखालिफिन ने भी उस वक्त भी जब ये केस बनाया जा रहा था, हमारे मुखालिफिन ने भी ये बात मानी कि ये केस छूटा था, और जो कहते थे जान अल्लाह ताला को देनी है, तो आज उनको जवाब देना चाहिए ना उस बात का कि वो जान तो देनी अल्लाह ताला को, मगर जवाब भी देना पड़ेगा। इस दुनिया में भी जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह ताला को भी जवाब देना पड़ेगा। तो पहले तो ये जो आपने बात की है ना, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट ये है समझना कि हमारे साथ जो हुआ वो इंतकाम था। अब आप मुझे ये बताएं कि एक शख्स खड़ा होके ईसीपी के चेयरमैन को या हुकूमती ओहदेदारों को, उनके खानदानों को धमकियां देता है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे बीवी बच्चों को छोड़ेंगे नहीं, तो क्या वो सिर्फ इसलिए बच के निकल जाए क्योंकि वो एक सियासतदान है? एक इंसान जिसने अदालत में झूठ बोला है, अपने खानदान के अफराद को छुपाया है, और आज वो जवाब देने से भाग रहा है, तो क्या उसको, और झूठ बोला है कौम से झूठ बोला है,
अपने असासों में वो डिक्लेयर नहीं किया, तो क्या वो इस बात के लिए छोड़ दिया जाए, उसके झूठ पे पर्दा डाल दिया जाए कि वो सियासतदान है? और एक आपने घड़ियां बेची हैं, आपने दूसरे मुल्कों के दिए गए स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जो तहाइफ दिए गए, आपने उनके बारे में झूठ बोला, उनको डिक्लेयर नहीं किया, आपने उनको बेचा, और उनको बेच के दुबई से जो पैसे आप पाकिस्तान लेकर आए वो आप एक जहाज में भर के लाए, मनी लॉन्ड्रिंग की आपने। तो क्या आपको इसलिए खुली छूट दे दी जाए क्योंकि आप एक जमात के सरबराह हैं? और फिर फॉरेन फंडिंग में मैंने आपको अभी जैसे बताया, क्लियर एविडेंस है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और उसके लिए आपने इंग्लैंड में क्लब्स में झूठे मैच करवाए और वो पैसा आप पाकिस्तान लेकर आए और उसको डिक्लेयर नहीं किया, उसके बारे में झूठ बोला, वो अकाउंट्स छुपाए, तो आपको सिर्फ इसलिए बेल आउट दे दिया जाए क्योंकि आप एक सियासतदान के का नकाब आपने ओढ़ा हुआ है? तो ये कोई इकामा पर निकाला नहीं जा रहा, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला नहीं जा रहा। ये हकायक को सामने रखना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप जराइम करें, आप नेशनल टेलीविजन पे आके, मीडिया पे आकर खुलेआम लोगों को धमकियां दें, उनके खानदानों को डराएं धमकाएं, और आप साफ बच के निकल जाएं। ये नहीं होगा। आप प्लीज दोनों चीजों को काइंडली इक्वेट ना करें। एक भी इंतकाम पर मबनी केस अगर हुकूमत ने बनाया है तो अभी मुझे बताएं, मैं खुद उसके साथ खड़ी हूँ। छोटा सा सवाल था। जी। अब आपके पास इख्तियार है, सोशल मीडिया का कोई आप सरेआम कर रहे हैं, जो कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है